من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو ایک نئے لیکچر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بھی ہم نے لیکچر جو سنتوں نے دیے ہیں بہت سارے بڑے مفید بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر سنت کو ڈسکس کیا، اپنا موضوع بنایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہے سنتوں کی سند تفریق، جو ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ آج ہم سند تفریق اور محاورہ پر بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی آپ کے ایگزام کے حوالے سے بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے اس سند کا بھی استعمال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سند کلام میں جب آتی ہے تو اس کی شناخت کیا ہے یا اس کی نشاندہی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے سند تفریق اور محاورہ۔ سب سے پہلے ہم سند تفریق کو دیکھتے ہیں کہ سند تفریق کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیشہ ہم سنتوں کو 4 سٹیپ میں کرتے ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم 3 سٹیپس میں پڑھیں گے، 3 مرحلوں میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حسب معمول لغوی معنی دیکھیں گے۔ سند تفریق کے لغوی معنی فرق کے ہیں، لغوی معنی فرق کے ہیں، تفریق کے ہیں، اور تعریف دوسرا سٹیپ جو ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تعریف ہے۔ علم بدیع کی اصطلاح میں سند تفریق سے مراد کلام میں 2 چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق ظاہر کرنا ہے۔ اگر ہم علم بدیع کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ 2 چیزوں کا ذکر کرنا ہے، پھر ان میں فرق بتانا ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر ہے، پھر ان میں فرق بتانا ہے۔ شعر میں مثال ہم دیکھتے ہیں، تیسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے؟ شعر میں مثال ہے: عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، وصل میں یہ جان دے وہ ہجر میں جیتی رہے، وصل میں یہ جان دے وہ ہجر میں جیتی رہے۔ اب آپ دیکھیں، بلبل اور پروانہ دونوں کا عشق مشہور ہے، لیکن یہاں شاعر نے مصرع ثانی میں یعنی کہ دوسرے مصرے میں ان کے درمیان فرق کر دکھایا ہے۔ کیا فرق دکھایا ہے؟ ایک جو ہے وہ عشق میں جان دے رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہجر میں جی رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہجر کیا؟ بلبل جو ہے وہ پھول کے ہجر کی جدائی میں جیتی ہے، اور پروانہ جو ہے وہ وصل میں ملاقات میں کیا کرتا ہے؟ جان دے دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں آپ، اقبال کا شعر ہے: تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار۔ اب دیکھیں بات کس کی ہوئی ہے؟ تجھے اپنے آواز، یعنی کہ اس وقت کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ تجھے آواز، اپنے بزرگوں سے کوئی نسبت، کوئی تعلق ہو نہیں سکتی۔ بات دونوں کی ہو رہی ہے، ہم بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ دیکھیں، تجھے آواز ہے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گفتار کا غازی ہے اور وہ کردار کے غازی تھے۔ تو ثابت ہے، تو حرکت نہیں کرتا، تو عمل جدوجہد نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا۔ وہ جو تھے وہ سیارہ، وہ مسلسل حرکت کا نام تھے، کوشش کا نام تھے، جدوجہد کا نام تھے۔ اقبال کا ایک اور شعر ہے کہ وہ معذب ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی کہ آباء و اجداد کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے، دونوں میں فرق بتایا جا رہا ہے، 2 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق بتایا جا رہا ہے۔ جیسے آباء کی اور اس وقت کے مسلمان کی ہیں، دونوں مسلمان ذکر ہو رہا ہے، اور دونوں کا ذکر کر کے دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق بتایا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے شعر ایک پڑھا کہ وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، دونوں میں کیا ہے؟ فرق بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ پہلے شعر میں بھی فرق بتایا جا رہا ہے، دونوں کا کام عشق ہے، لیکن ایک عشق میں جیتی ہے اور دوسری عشق میں مر جاتی ہے۔ اور نیچے آپ دیکھیں تو ایک گفتار کا غازی ہے اور ایک کردار کا غازی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ محاورہ ہے۔ محاورہ کے سب سے پہلے ہم نے لغوی معنی دیکھنے ہیں۔ محاورہ کے لغوی معنی بات چیت کرنے کے ہیں۔ کیا ہیں؟ بات چیت کرنے کے ہیں۔ اس کے بعد ہم تعریف کی طرف آتے ہیں۔ تعریف کیا ہے محاورے کی؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مرکب جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ یاد رکھیں،
दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। कैसे हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है? हम कहते हैं कि उतरना। अब उतरना का हकीकी मतलब क्या है? ऊपर से नीचे लाना या उतारना। ऊपर से नीचे लाना, ऊपर से नीचे लाना क्या है? ये हकीकी मानी है। लेकिन अगर आप देखें मुहावरा शीशे में उतारना, अब शीशे में उतारना ये असल में क्या है? आपको मैंने पहले बताया कि हकीकी मानी ये उतारना, ऊपर से नीचे लाना को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? किसी की तारीफ करके उसको कन्वेंस करना, उसको मनाना कि भाई शीशे में उतारना। इसी तरह देखिए मुहावरा के अंदर अल्फाज जो हैं वो अपने हकीकी मानों के बजाय किस में इस्तेमाल होते हैं? मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। मसलन अब मुहावरा है हमारे पास आब आब होना। देखें आब आब होना, अब हकीकी मतलब तो पानी पानी होना है। लेकिन यहाँ पे हमेशा मुहावरे के अंदर जो अल्फाज हैं, जो अल्फाज का मजमुआ है वो मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो आब आब होना का मानी क्या होगा? मानी होगा शर्मिंदा होना। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना, गिरना की बात भी हुई है, ऊपर से नीचे गिरना। अब मुहावरा के अंदर हम इसके मानी देखेंगे तो क्या होगा? इज्जत गंवाना, इज्जत गंवाना। आग में कूदना, आग में कूदना, तो क्या होगा मुहावरा के अंदर इसका मानी? मुसीबत में पड़ना। फिर आंखें बिछाना, आंखें बिछाना इज्जत करना। फलां शख्स आ रहा है, हम उसके सामने अपनी उसके रास्ते में अपनी आंखें बिछाएंगे, यानी कि उसकी इज्जत करेंगे। तो क्या है जी? ये भी अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। फिर उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना, हाँ दरिया का उल्टा बहना, इसका हकीकी मानी है उल्टा चलना। लेकिन हमने हमेशा मजाजी मानी मुहावरा में देखना है। और मुहावरा में मजाजी मानी क्या है इसका? दस्तूर के खिलाफ काम करना, रिवाज के खिलाफ काम करना। यह था हमारा आज का लेक्चर। हमारा मौजूद था सनद तफरीक और मुहावरा। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले सनद तफरीक की बात की। सनद तफरीक में सबसे पहली चीज क्या है? लुग़वी मानी है, और लुग़वी मानी है फर्क करना। फिर उसके बाद हमने तारीफ देखी, इल्म बदीह की इस्तिलाह में दो चीजों का जिक्र करना और फिर उनमें फर्क बताना क्या है? वो सनद तफरीक है। फिर हमने पहले शेर की बात की कि दो चीज़ों का जिक्र करना, तारीफ से भी दो चीज़ों का जिक्र किया, एक परवाने का, एक बुलबुल का। लेकिन दोनों में फिर फ़र्क बताया। दूसरे मिसरे में फ़र्क क्या बताया हमने दोनों का? फ़र्क ये बताया कि एक तो जो मुलाकात में जान दे रही है और दूसरी हिजर में जी रही है, जुदाई में जी रही है। फिर इकबाल का शेर हमने पढ़ा कि तुझे अपने आवाज़ से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार हो किरदार। अब दो, उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है, दोनों का जिक्र हुआ है। फिर दूसरे मिसरे में हमने उसका फ़र्क बताया है। फिर उसके बाद हमने मुहावरे की तरफ आए। मुहावरे के लुग़वी मानी देखे, बातचीत करना मुहावरा के लुग़वी मानी थे। फिर उसमें तारीफ क्या थी? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। फिर हमने 5 मुहावरे लिखे हुए हैं कि आब आब होना, शर्मिंदा होना, आंखों से गिरना, इज्जत गंवाना, आग में कूदना, मुसीबत में पड़ना, आंखें बिछाना, इज्जत करना, और उल्टी गंगा बहना, दस्तूर के खिलाफ काम करना। तो अजीज तलबा ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारा आज का मौजू। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। होमवर्क आपका ये है कि ये दोनों आपने लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह।